এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই ব্লগ। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি মেলি ফাইনেলি যাবৰ বাবে ৰেডি হ'ল আৰু পোৱালিৰ মুখত হাঁহি দেখি আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছে সি কিমান বেছি হেপ্পী। আৰু ঘৰত কেমেৰা ওলাই ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ অলপো মন নগ'ল, কাৰণ মোৰ যাবৰ বাবে অলপো মন নাছিল সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। আৰু ভিডিঅ'টো এনেকেই বনালে, আপোনালোকে ভিউ এনজয় কৰক। लहरा के बखा के तू दुनिया भुला के नाच, दिन कोई गुनगुना ले गाले तू गा के नाच, रंगीनियों में खो जा पी के पिला के नाच, पग भर नैनों से तू नैना मिला के नाच। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गाँव, एक से लोग, एक से नाम, एक